በጣም እዚህ ሓደ ክዛረቡ ዝደል ነገር እዚ ምንቅስቃስ እዚ ደው ይብል እዚ ናይ ለውጥ ድሌት እዚ ደው ይብል ምክንያቱ ኩሉ መንእሰይ ይደልዮ ግዜ ዘምጽኦ እዩ ወለዶ ዝሓቶ እዩ ዋጋ ከፍለና ይኽእል ዕኒኒ ክንብል ንኽእል ኣብቲ ምፍትታግ ዘየድሊ ነገር ከምጽእ ይኽእል እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሓይሊ ከምቲ ሓንቲ ወዝ ገለጽኮ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሓይሊ እውን ኩሉ ዝኽእሎ ነገር ገይሩ ብረት ኣልዒሉ ምስ ዘይፃመድዎ ተፃሚዱ ክዓግቶ ክፍትን እዩ ዋጋ እዩ ዘብዝሕ እዚ ግዜ እዩ ዝወስድ እምበር እቲ ለውጢ ብምንም ዓይነት መንገዲ ኣይተርፍን ናይ ትግራይ ፀገም ዝምልከት ትክክል ሓሳብ ኢሉ ዝወስድ ንነዊሕ እዋን እንዳተባህለለ ከይዱ ሕዚ መኽየዲ ከሊእና ኣሎ ሃገራዊ መበገስ ኣለዎ ናብ ክልልና እውን ክመፅእ ከሎ ፀገም እዚ እዩ ምስ ሲስተሚክ ኮራፕሽን ዝተሓዘ ፀገም ኣለና ሓደ እዚ ከዓ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ነፀገም እዚ እውን ከይንከላኸል ከይንፈትሕ እውን ጌርና እዩ ትካላትና እውን እንዳተዳኸማ ከይደን እየን ትካል ክንብል ከለና ኩሉ ነገር ዝሓዘ መንግስቲ እውን ሓደ ትካል እዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታትና እውን ትካል እዩ ካልኦት ሲቪክ ማሕበራት እውን ትካል እዩ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ተቋም ኩሉ ትካላትና ማለት እዩ ትካል ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታትና እውን ዓበይቲ ትካላትና እዮም ምክንያቱም ጽንዓትን ምርምርን እንዳገበሩ መፍትሒ ንሕብረተሰብ እውን ዘቕርቡ እዮም ስለዚ ትካል ተኢልና ንኩሉ እዩ ዝነክእ ግን ብዋናነት ኣብ መንግስቲ ማእኸል ጌርና ክንርኢ እንተኮይና ናይ ትግራይ ምሕደራ ሕዚ ኣብ ፀገም ኣትዩ ኣሎ ምንም ግልፂ እዩ ምዚ ዝተተሓዘ እዩ መኸተና እውን ናብ ከቢድ መስዋዕት ክንከፍል ምክንያት ዝኾነ ቅድሚ መኸተን ዝነበረ ኩነታት ነቲ ኩነታት ብደንቢ ስትራቴጂካሊ ገምጊሙ ሓደጋታት እውን ተንቲኑ እኹል ፖለቲካዊ ፀጥታዊ እና ካልኦት ዲፕሎማስያዊ እና ሕብረተሰብ ኣዳልዩ ስለ ዘይፀንሐ ተዳልና ስለ ዘይፀናሕና ኢና ናብ ከቢድ መስዋዕት ኣቲና ከቢድ መስዋዕት ከፊልና ኣብዚ በፂሕና እውን ካብኡ ተማሂርና ፈጢና ክንወፅእ ነርና ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕርቲ ከቢድ መስዋዕት ምኽፋልና ዝኾነ ዜጋ ዝግምተሉ በቃ ኣነ እውን ከም ዜጋ ቀልጢፍና ዝቐረየና ናይ መኸተ እሾ ኣለውና ግዛኣታዊ ሓድነትና ነፃነት ዘይወፅእ ህዝቢ ኣለና ነፃ ክነውፅእ ግዛኣትና ክነረጋግፅ ሕውየት ክነረጋግፅ ፀጥታን ድሕንነትናን ክነረጋግፅ ስነልቦናዊ ዝኾነ ጉድኣት ዝበፅሕ ሕብረተሰብና እውን ቀልጢፍና ናብ ሕውየት ክነምፅእ ብዙሕ ዝተመሳቐለ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፀገም ኣለና ንሱ ክንፈትሕ ኩላና ዘላትና ዓቕምን ብፍልጠት ይኹን ብገንዘብ ይኹን ኩሉ ኣዋዲድና ቀልጢፍና ንወፅእ እዩ ዝምነ ኩሉ ሰብ ኣብ ክንና ኣብዚ ንኣቱ ቀልጢፍና እታ ሕጂ ዘላ ንእሽተይ ሪሶርስ ናይ ትግራይ መን ሓዛ ናብ ናይ ስልጣን ቅድድማት እዩ እዚ ምሕዘን እዩ ብግለይ እዚኦም ኣድሬስ ገይሮም ዞም ኣሕዋት ሕዚ እውን ፀገም እዚ ክንፈትሕ ኣለና ኢለ የዛሙ ናቲ ሕጂ መፅእ ዘሎ ፀገም እዩ ትግራይ ናይ ኩላና ፀገም እዩ ናይ ዝተወሰነ ክፍሊ ፀገም ጌርና እንተወሲድና ኣሸጋሪ ሓደ ሓወይ ናይ ሕወሓት ኢሉ የስ ኣብ ሕወሓት እውን ብጣዕሚ ዓብዪ ከቢድ ፀገም ኣሎ ኣብ ሰራዊት ከፀገም ኣሎ ዶ የስ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ፖለቲካዊ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ትግራይ ዘለዎ ከዓ ኣሎ ዶ የስ ከም ሕብረተሰብ ፀገም እዚ የለና ዶ ኣለና ሕጂ ብሌም ምግባር ስለ ዘብዛሕና እምበር እቲ ፀገም ሳይነሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣይደንቲፋይ ጌርና ንኩላና ካብ ፀገም እዚ ዘውፅእ ኢና ክንሓስብ ዘለና እምበር ሓደ ነቲ ሓደ እንዳተወቃቐስና ብዙሕ ርሕቐት ክንከድ ንኽእል ኣይመስለንን ብግለይ ናይ ኩላና እዩ ሶ ካብ ፀገም እዚ ንምውፃእ ክንፅዕር ኣለና ኢለ ዝኣምን ብዝተረፈ ዋና በተለይ ሕዚ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ እዩ ዝወድቕ ዘሎ ኣነ ዓዲ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኩላና ክንሓስብ ኣለና ዓዲ እንተዘይሃልዩና መንግስቲ እውን ብስርዓት ኣይመርሐናን ዓዲ እንተዘይሃልዩና ታሪክና መንነትና ክነኽብር ኣይንኽእልን ዓዲ እንተዘይሃልዩና ይህን ሚድ ክንብል ኣይንኽእልን ዓዲ እንተዘይሃልዩና ነቲ ዝሓለፈ ጉዕዞና እውን ብሙሉእ ኢና ናብ ሽግር ንእትዎ ዘለና ሕዚ ኩሉ እዩ ተናጊዑ ዘሎ ሶ ንእሽተይ ምድምማፅ እውን እንተንጅምር ተጋሩ ፅቡቅ እዩ እየ ዝብል ሕዚ ርግዕ ኢልና ናብ ምድምማፅ ንእቱ ብዙሕ ተምሃረ ሕብረተሰብ ኣለና ምሁራትና ንስማዕዮም ፖለቲከኛታትና ንስማዕዮም ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት እየ ዝብል ኣነ እዚ ዓንተ ሓደ ሓወይ ተልዕል ነርካ ሕወሓት ሓደ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን እዩ የድልየና እዮ ዝኽልል ባይቶና ሓደ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን የድልየና እዮ ዝኽልል እየ ዝብል ኣነ ነፃነት እውን ከምኡ ካሊእ እውን ከምኡ እቲ
حدا ينايت فاتنا ما يوجسيلنا عين بجس أفتين زولت أجمع كل identify جرنا فتحنا كلهم political organization تجراي نهزب تجراي يدلي وين بيرا ودابنا بمطفى أي هون كلام حزب تبعتاتنا نوح زمانات إحنا أكو بيرا ودابتاس لزينا ورناي سلازم كلهم أخبرنا زلوت أجمع فتحنا إن هنكرزل نمبر حدا نتحدى بلين بمقبار قناة يقولن إلى زمان بسترفه تجزي حد أرسل لزخنت أنا حجي من قصون يدليناي تحجز لك زياو من قصنا يتجاري كنا فرصة لنا تفرسنا عرز قبينا هنعرز لنا نايت تحيل تات بتجراي زلون يدلينا بهرا ودابيو نهيز بتجراي قال إيكو بناي بعلو هلون نايت صوت بسراوي تجراي صوت قال أنا حدا نجر قلت له نقول لكم استود دبيو صرح زفلتيو زقمقميو استوقام زي مهلاو نهيز بتجراي حدا قال أنا يبعلو بهرا هلون ناي قال صوت زعما جنرال صوت بهلاو جنرال ناوله زعما سراوي صوت تمولي السنة وعلى هلونا يتصاصر حدا بهراوي توقامي بعل تسرا كلنا له نقول لنا يزود نوسكف جزا تجزيهم من قص بعلنا زقامنا زلوا تجمعات نفتح برنا طلتينا سرعة زي ولا عدينا هنكون مالتي كم زيون كنا كبين بزحات بهراوي زخون أسيتات اللونا أبز حلف إيوان تقاليسنا زمت أنا يوم أنا كوي جرماني على هذا الزي لعلس الساشح وطات تبقى أنا عدم زلوا بالساتات ساعات نمر جينا ولدنا سسوولس نتزحل فقال سمرقام جمير قال إيسا أمتين أدولنا أنا قد سألهم كين حزن تجورنا يا مخاطون من الساحة جمير قالي سمنتي كوين دا أدولو قد سأل وقتها تقرأي كون أي كلها أنا قانقانا بهلنا تاريخنا منتنا حلينا مثل 10 سنة نحلينا خن كيد يكون نيتو بوليتيكا نايتقرأ أبزي دوز بلا سراوي تلو بارتتا تلو زلو أنكار عندك كم أقول إن دار أخا مفتح راح يزدل مبر كم هزبي ناب حدا جازو دقنا نجر كن جبر زلنا أي مثلا تجزي حد أرسل زغنات حزون أنا أنت يزبل نايت تحلتات نايت جراي نحلون أو مجلس اللي تولى اللي في الساعة أو ماشو أو مديد أيكون أنت قدي نهيز بتجراي طبعا بك سخن كلا هلا يزلنا حجز بسقرب أيوان سقرب مس ما عاد أنت تحازة مس برة تحازة مس قال أوكي يصار قليل سجم يقول قل له سبعة أوزر لو identify كان عمو جيت كات problem تتفتحوا قلت حق نص يكون police ثلاثة جباري ناي ما خد حيل ديو نز حيل زيو رأسه ندنو زبل دم بنيا نايت على أسرع يسرع هذا سجم يلن كلكم دليل منكم باب هواوي كان نقد فؤاد جميرو مفور بزرزر يفلطن أكتوال أو زلت سجم منقص بدم بسنيو فتح له أو زي مفتاحنا ناون زخالنا يخلهم قبرنا خلينا نزل تقرأي بزقد من قد خي بس تعرفه أبزو قدايزيو سراويت كم سراويت كن نقول هنا زلينا نحلو من كواكب كم سراويت وانا أنا حجي أبكبت محبراون إقتصاديون سجم كوينو نمخات هزب تقرأي دوز ولا تقام أو سجم يلن كلكم أي كلام سجم كن فقط سالي كل هنا تحققنا كن فتحوا نخليه بس تعرفه أجندة لنا متشرش خبلا زدلي نا بهراوي أجندانا نقطه أجندانا سيت نقبر كاو كلن لالي صراحة هذا priority لقوم يتعنتو زحاوي تخكلها priority استبتن هزب لنا بمليون قطر نسنا بوتو نملس كلها نرابر زي قديفنا أبكالي يخونوا الأجندان حويس زدلي حبرة السبب لنا عاوزين الرابر تانا يوشت يخلنا يدقى حلينا كم هزب المقتصال دون ولا المريتنا معرال بس قرب أيوان كوزر أزلو تنبينا عدوى تلعل عدوان شرة تلعل رايان ندرتا تلعل ندرتان عقامة كميز بلي زوردنا بوليتيكا أتينا همزلنا رأي من أسياتنا سيريس أو كل بوتا زلو ترقاقي عمتو قداي كري وين هنقبر زل نتمنى سيون كيم زل عالوة زلو قلقلي حدا كنيا بزخونا من قدي سلازي حدنا تقارو حلينا زلنا تقام كنفتح إهن مهين كنبهال كنكبابر علنا يكالي خان فتحنا خلينا سأجم زلهم قل السبات تهليم منقستي هالو أب political party هالو أب سراوتي هالو سأجم يقول مجمري هذا تقرأي دو كل نقبر كم بير عاوزي لا يكون هنا حلفنتي نايت بيل إحنا وين يكون نايتزاوي منقستي يكون وتدراوي كمان استوسنا نمصو مسألة تاو مفتاح لنا يكون هنا مدري ما تكون جمر كلنا مفتاح مزي قال كاي لا زامن أنا
ገለገሊ ዕር የጽልሙ ተይቱ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ይኸዲ ከም እንፈትሑ ኸ ኣምኒ ይቕኒለ ሰነን ኩናት ከፍት እዩ ኩሉ ምድለዋት ወዲ ነይሩ ንኤርትራ ባሕሪ ዓሰብ ሒዙስ ወደብ ተቆጣጢሩ ስርዓተ ኤርትራ ቀይሩስ ላዋና ይኽዘውር ትምኒት ነይሩ እሱ ፌል ገይርዎ ኣሎ መን ፌል ገይርዎ ለታሪክ ንግደፎ ግዜኡ ስለ ዝወጽእ ማለት እዩ ድሕሪኡ ላዋና ይኽዘውር ደሊ ነይሩ ሳላ ብናተ እምነት ማለት እዩ እቲ ጽምዶ ኣብይ ኣብ ልዕሌና ወራር ንኽፍጽም ሓቂንዎ ዝነበረ ኩነታት ኾሊፍዎ እዩ ልብል እምነት ኣለኒ ሓደ ጽምዶ እዩ ኾሊፍዎ ካላይ ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ዓቕምናውን ኾሊፍዎ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ እቲ ኢምፓክቱ ክሳብ ኩናት ናይ ምትራፍ ኢምፓክት ይሕዲርሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሌና ኩናት ንኸይእውጅ ክሳብ ምኹላፍ ይፈጢርሉ ማለት እዩ ክሳብ ክንዲ ዝያ ንዝርዮ ሕዚ ኩናት ክእውጅ ይኽእል ዶ ይኽእል እዩ ነገር ግን ሓንቲ ጥይት ኣብ ልተኮሰሉ እዋን ላባና ማለት እዩ ስርዓት 4 ኪሎ ጥራሕ ኣይኮነን ዝቕየር ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ናይ ፖለቲካዊ ኩነታት ይቕየር እዩ እቲ ጂኦፖለቲክስ ብምሉእ ይቕየር እዩ ሉዓላውነት ትግራይ ኣይተመለሰን ተፈናቐልቲ ክሳብ ሕዚ ናብ መረቦቶም ኣይተመለሱን ክንድቲ ዝድለውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነትን ስምረትን የለን ድሕሪ ሕዚ ኸ ጉዕዞ ትግራይ ናበይ ኢልካ ትሓስብ ብናትካ መልከታ ማለት እዩ መዋፅኦ ትግራይ ኸ ናበይ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ኣነ ብዘይ ኣጋጣሚ ንትግራይ ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ግዜያዊ ምሕዳር ተሃልዩ ብፍላይ ከዓ ሰራዊት ትግራይ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ንውድብ ሕወሓት ተመዛበልቲ ወገናትና ለምዘበን ላብ መረበቶም ተዘይኣትዮም ባይ ኔክስት ይር ህዝባዊ ቅብልነት የብሎምን ብቲ ተመዛባሊ ህዝብና ጥራሕ ኣይኮነን ብቲ ዘይተመዛበለ ህዝቢ ትግራይ ቅቡልነት የብሉ ናይ ሰራዊት ትግራይ ትርጉም ኣይርዳእካን ኣብ ካምፒ ዝቕለብ ኣካል እዩ ማለት እዩ እንድሕር ላብ ዞባ ምዕራብ ህዝቢ ለይኣትዩ ሰራዊትና ማለት እዩ ህዝብና እንድሕር ለየምሊሱ ተመዛበልቲ ወገናትና ለ5 ክረምቲ ኣብ ዳስ ዝኸርሙ ተኾይኖም ናይ ሰራዊት ትግራይ ጥቕሚ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ሕቶ ምልክት ከኣቲ እዩ ብህዝብና ላብ ጥርጣሪ ከኣቲ እዩ ስለዚ ናይ ግድን ለምዘበን ተመዛበልቲ ወገናትና ላብ መረበቶም ክምለሱ ኣለዎም ልብል እምነት እዩ ዘለን እንተስ ብሓይሊ እንተስ ብዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ኣነ ኣብይ ኣሕመድ ውዕሊ ፕሪቶርያ ጥሒስዎ ኢለ እየ ዝኣምን ኢግኖር ገይርዎ እዩ ጥጡሕ ኩነታት እዩ እምበር እንዲያውም ክወግአና እዩ ወራሪ ክፍፅም ድሌት ነይርዎ ኢለ ዝኣምን ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ተመዛባላይ ህዝብና ላብ መረበቱ ክምልስ እዩ ግዛእታዊ ሓድነትና ብሕገ መንግስቲ ብናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ መሰረት ክመልሰልና ኢሉ ልብል እምነት የብለና ኣነ ሶ ዝኦንሊ ክኸውን ዘሎ ሰራዊትና ንወረርቲ ሓይልታት ክፀራርግ ኣለዎ ካብኡ ተመዛባላይ ህዝብና ላብ መረበቱ ክምልስ ኣለዎ ልብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት እዩ ምንም ሕቶ የብሉን ኣብሶሉትሊ ኤንድ ዴፊኒትሊ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት እዩ ዓወቱ ከዓ ብሃገርነት ዝተዓጀበ እዩ ዝተሰነየ እዩ ሃገረ ትግራይ ትጋሃድያ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት እዩ ክሳብታ ናይ መጨረሻ ዓለት እናኸሓዱ ዝበልዕሉ ፃሕሊ እናሰበሩ እናጠለሙ ናብ ደንበ ፀላኢ ዝሕወሱ ጀነራላት ክንርኢና ኮሎኔላት ንርኢና ተጋደልቲ ንርኢና ፖለቲከኛታት ክንርኢና ብዙሕ ድራማታት ክንርኢና ሶ ዝሕፍር ታሪክ ተጋሩ ከይፍፅሙ ኣካየዶም ክንፅሩ ከስተባህሉ እያ ኣነ ዝመክር ሓደ ካልኣይ አክቲቪስት ጋዜጠኛ ገለ ዝብል ኣብ ብሄራዊ ረብሕኡ ከድህብ ኣለዎ ኣብ ብሄራዊ ረብሕኡ ኣድሂቡ ክቃለስ ኣለዎ ብብሄራዊ ረብሓኻ ሓፁረ ይርገፅን ብሄራዊ ረብሕኡ ዘየውሕስ አክቲቪስት ጋዜጠኛ ፖለቲከኛ ድሓር ክጣዓስ እዩ ሕዚ ከም ናይ ቀደም ናይ ፖለቲካ ስርዓት ናይ ሚድያ ስርዓት ኣይኮነን ሕዚ ሕድሕድ ነገር ፌስቡክ ዘለዎ እዩ ኤሌክትሮኒክስ ሚድያ ዘለዎ እዩ ዝተዛረብካዮ ነገር ሪከርድ ገይሩ ዘቕምጥ እዩ ሶ ክሳብ ትመውት ህዝቢ ትግራይ ተተዓዊቱ ንሓፈርካ ኢኻ ትመውት ምክንያቱ ታናይ ክሕደት ቃልካ እናምፀ እዩ እቲ ሚድያ ሪፕሌይ ዝገብረልካ ክሳብ ትመውት ሶ ዘይሕፍር ታሪክ እዮም ክሰርሑ ዘለዎም ልብል መልእኽቲ እዩ ዘለኒ ሓደ ከላይ ኣብ ድምፂ ወያነ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይን ዘለዎ ጋዜጠኛታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ድምፂ ወያነ ለኣብነት ሓደ እዚኣ ከይትቆርፅ እያ ሎም መዓልቲ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ኣዴታት ትግራይ ዝፈፀሞ ግፍዒ ገለሉ ዘርጊሑ ኣሎ ዘጋርዲያን ዝፀሓፎ ኢሉ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ይብሉ ፀገም የብሉን እቲ ታሪክ ፍፃመ ትክክል እዩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊና ጄኖሳይድ ፈፂሙ እዩ
زي منم زكحد نجار يكونن قبل على ديتاتنا صياف نجار فصيمي منم زكحد نجار يقول بات لمتى يهزمتي زغلع لمتى يمتي وزي ريكارد خوينو لكوميشن مصنعتي جينوسايد تግራይ አታውስ ተገበረ ዴታ ይዚ ሕዚ لمتى يمتيو اوكي ሕዚ ተምቲዎ لناي سراويت ኢትዮጵያ لፈጸመው ልዕለ ዴታትና ልዕለ ገደማትና لፈጸመው ግፍዕኸ ኣብ ማሕበረ ዴጎ لፈጸመው ግፍዒ لمتى ይለምጾ ሶ ልትጽምዶ ለምድንቃፍ ጽምዶ ለምድንቃፍ ናይ ባዕልኻ ፖለቲካል ኢጎ ኣብ ናይ መንግስታዊ ሚዲያ ምዝርጋሕ ገበኒ ናይ ጋዜጠኝነት ገበኒ እዚ እስ ጊልት ባይዞ ናይ ጆርናሊስት ጊልት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ስርዓት ተትሕዙ ጽቡቕ እዩ እዚ ጽምዶ እዚ ክግበር ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ ገበን ረሲዕኻ ይኮነ ተጸዋጽዩካ እዩ ሶ ዝኾነ ይኹን ኣገባብ ሰላም ዘርግ ክኸውን የብሉን ገበነኛታት بعلم لك حقي يكون بدومستيك حقي كحتوتيهم بو مسارت خيد لهم لبل ملختي زلني ابيراوي ربحنا نعسل يقني لي